बैक। हमारे खिलाफ जियो पॉलिटिक्स हो रही है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। वो चाहते हैं पाकिस्तान श्रीलंका बने और फिर IMF से मुज़ाकरात करें। वजीर खजाना इसहाक डार की सेनेट की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग, कहा IMF ये चाहता है कि टैक्स छूट ना दी जाए। हम एक खुद मुख्तार मुल्क हैं, हमें इतना हक तो है कि हम अपने फैसले खुद करें। टैक्स छूट नहीं देंगे तो शरह नमू कैसे बढ़ेगी, रेवेन्यू नहीं आएगा तो मुल्क कैसे चलेगा। स्टेट बैंक एक्ट में जो तरमीम की गई वो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। स्टेट बैंक एक्ट में तरमीम अभी मुकम्मल नहीं हुई। स्टेट बैंक पाकिस्तान का बैंक है, किसी आलमी इदारे का नहीं। वजीर खजाना ने कहा कौम को 30 जून तक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। कर्जे रीशेड्यूल कराने के लिए पेरिस क्लब जाने की जरूरत नहीं, बैरूनी अदायगियों को मीट कर लेंगे। जो सारा दिन पाकिस्तान के दिवालिया होने की रट लगाते थे, नाकाम हो चुके। अब MD IMF भी कह चुकी कि पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा। कुछ नहीं है, 9th रिव्यू होगा, इसी महीने होगा, इसी महीने। हर चीज इन ऑर्डर है, हर चीज का अरेंजमेंट है। जो मुज़ाकरात हो रहे थे वो नाकाम हो गए हैं। आपने नाकाम क्यों? मेरे नजदीक कोई नाकाम नहीं है। जियो पॉलिटिक्स हो रही है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। वो चाहते हैं पाकिस्तान श्रीलंका बने और फिर IMF से मुज़ाकरात करें। वजीर खजाना इसहाक डार की सेनेट की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग, कहा IMF ये चाहता है कि टैक्स छूट ना दी जाए। हम एक खुद मुख्तार मुल्क हैं, हमें इतना हक तो है कि हम अपने फैसले खुद करें। टैक्स छूट नहीं देंगे तो शरह नमू कैसे बढ़ेगी, रेवेन्यू नहीं आएगा तो मुल्क कैसे चलेगा। स्टेट बैंक एक्ट में जो तरामीम की गई हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। स्टेट बैंक एक्ट में तरामीम अभी मुकम्मल नहीं हुई। स्टेट बैंक पाकिस्तान का बैंक है, किसी आलमी इदारे का नहीं। वजीर खजाना ने कहा कि कौम को 30 जून तक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। कर्जे रीशेड्यूल कराने के लिए पेरिस क्लब जाने की जरूरत नहीं है, बैरूनी अदायगियों को मीट कर लेंगे। जो सारा दिन पाकिस्तान के दिवालिया होने की रट लगाते थे, नाकाम हो चुके हैं। अब MD IMF भी कह चुकी हैं कि पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा। IMF की कंट्री डायरेक्टर ईस्टर प्रेज ने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान ने बजट में टैक्स गुजारों की तादाद बढ़ाने का मौका गंवा दिया है। IMF की कंट्री डायरेक्टर ईस्टर प्रेज ने ARY न्यूज को बताया कि पाकिस्तान में मईशत की बेहतरी की मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ पॉलिसी बातचीत जारी है। हुकूमत पाकिस्तान ने टैक्स आमदन से होने वाले अखराजात में मुनसिफाना कमी नहीं की। खर्चा कम करके बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए बेहतर प्लानिंग हो सकती थी। IMF नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम के सख्त खिलाफ है। ईस्टर प्रेस ने कहा कि तवानाई के शोबे में सरमाए की कमी को दूर करने के लिए इक़दामात की जरूरत है। बजट की मंजूरी से कबल इसे बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तान के साथ काम करने को तैयार हैं। समंदरी तूफान बिपरजॉय आज पाकिस्तान और भारत के साहिल से टकराएगा। बहरा अरब में उठने वाला तूफान केटी बंदर से 145 किलोमीटर जबकि कराची से 220 किलोमीटर दूर है। केटी बंदर के साहिल पर 30 फुट तक लहरें बुलंद हो रही हैं। तूफानी बरसात से खारोछान और शाहबंदर के मुतादिद देहात ज़ेरे आब आ गए। ठट्ठा, मकली, सजावल, बदीन, थरपाकर में आंधी के बाद दरख्त और पोल गिर गए। मुतासरा इलाकों से 97% आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। 3 का समंदरी तूफान बिपरजॉय का कराची से फासला कम होने लगा। तूफान की शिद्दत से समंदर बिफर गया। बंदर के साहिल पर 25 से 30 फीट तक लहरें बुलंद होने लगी। 120 से 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। साहिली पट्टी पर खौफ के साए तूफानी के बायस खारोछान और शाहबंदर के देहात में पानी दाखिल हो गया। के मुतादिद देहात में पानी ही पानी। थरपारकर के इलाकों डेपलू और नगर पारकर में तेज हवाओं के बाद दरख्त गिर गए। सजावल ठट्टा के 44 रिलीफ कैंपों में तकरीबन 77,000 अफराद को मुंतकिल कर दिया गया। पाक फौज, रेंजर्स, बहरिया के दस्तों को तूफान टलने तक हाई अलर्ट रहने का हुक्म दिया गया है। समंदरी तूफान बिपरजॉय का आज केटी बंदर से टकराने का इम्कान। केटी बंदर और अतराफ के इलाकों में सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। मजीद जानते हैं ठट्ठा से हमारे नुमाइंदे एजाज वारियों से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ केटी बंदर के साहिली इलाकों में। केटी बंदर में आज सुबह से शाम तक बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस केटी बंदर के जो नशीबी इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। बारिश की वजह से जो नशीबी इलाके हैं उनके कच्चे रोड भी इस वक्त मुकम्मल तौर पे ख़राब हो चुके हैं। कीचड़ की वजह से वहाँ मकामी रहायशियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जबकि जो तूफ़ान बिपर जो है उसका भी जो ख़तरा अब तक यहाँ पर मंडला रहा है, उसी की वजह से जो असरात हैं वो जाहिर हैं। हल्की हल्की बारिश है तो कहीं तेज़ बारिश है तो उसका सिलसिला जारी है और यहाँ के रहवासियों में इस वक्त भी खौफ पाया जा रहा है। जी
سمندری طوفان بپرجوائے کے اثرات گہرے ہونے لگے. ضلع بدین کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں بارش جاری ہے. 6000 سے زائد ماہی گیروں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے. تفصیلات ارسلان نرائی سے. بالکل اس وقت موجود ہم ضلع بدین میں, جہاں پہ سمندری طوفان بپرجوائے کے خطرات اور اثرات جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس وقت ضلع بھر میں بارشوں کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے. ضلع بدین کے تقریباً تمام چھوٹے بڑے شہروں میں یہ بارشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اگر ساحلی علاقے کی بات کی جائے تو وہاں پہ ہواؤں کی رفتار اس وقت 100 کلومیٹر فی گھنٹہ سے زائد کی ہے. اگر ریلیف ایکٹیویٹیز کی بات کی جائے تو اس وقت تقریباً 6000 سے زائد ماہی گیر جو ہیں ضلع بدین کے مختلف ریلیف کیمپوں تک پہنچا دیے گئے ہیں, جنہیں 2 وقت کا کھانا بھی مہیا کیا جا رہا ہے. ضلع انتظامیہ کے ساتھ ساتھ دفاعی ادارے بھی عوام کی خدمت کے لیے متحرک ہیں. جی, طوفان بپرجوائے کیٹی بندر کی جانب بڑھ رہا ہے, لیکن اثرات بلوچستان کے ساحل پر بھی دکھائی دے رہے ہیں. گوادر میں سمندر بپھر گیا. طوفان کے باعث لہریں ساحل پر موجود حفاظتی دیوار سے ٹکرانے لگی. پابندی کے باوجود کئی افراد ساحل پر موجود ہیں اور ویڈیوز بنا رہے ہیں. پاک فوج مشکل کی گھڑی میں ایک بار پھر قوم کے شانہ بشانہ. بپرجوائے کے خطرے کے پیش نظر سیکیورٹی فورسز ساحلی مقامات سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے میں مصروف ہیں. ٹھٹھہ, بدین, سجاول, تھرپاکر سے لوگوں کو منتقل کر دیا گیا ہے. امدادی کیمپس میں متاثرین کو راشن, کھانا, ادویات فراہم کی جا رہی ہیں. پیپلز پارٹی کے مرتضی وہاب جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان کو شکست دے کر میئر کراچی بن گئے. ڈیپٹی میئر کا تاج بھی جیال سلمان عبداللہ کے سر سج گیا. غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق مرتضی وہاب نے 173 ووٹ حاصل کیے. حافظ نعیم الرحمان کو 160 ووٹ ملے. پی ٹی آئی کے شانتی سرکان ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں آئے. آج کونسل کے اندر امیدواروں کا امتحان, باہر بن گیا جنگ کا میدان. پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے حامی گتھم گتھا, شدید پتھراؤ, تھپڑوں کی برسات, ڈنڈوں اور گھوسوں کا آزادانہ استعمال. پولیس اور رینجرز نے کارکنوں کو منتشر کر کے حالات پر قابو پایا. متعدد افراد حراست میں لے لیے گئے. آرٹس کونسل کراچی کے اندر میئر کا انتخاب ہوتا رہا اور باہر میدان جنگ بنا رہا. ڈنڈے, تھپڑ, گھوسے اور پتھراؤ, ایکشن سے بھرپور سیاسی فلم میں جیالے اور جماعت اسلامی کے کارکنان گتھم گتھا. شدید پتھراؤ یہاں پر شروع ہو گئے, ایک دوسرے کے سامنے پتھراؤ کر رہے ہیں. یہاں پر گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ رہے ہیں. حالات صبح سے ہی کشیدہ تھے. کئی بار تلخ کلامی ہوئی. دونوں جماعتوں کے کارکنوں نے ایک دوسرے پر سنگین الزام تراشی کی. میں جب 10 منٹ تھے جب یہ تالا لگا دیا گیا ہے, ہم لوگ وہاں باہر کھڑے ہوئے تو روڈ پر جو ہے گاڑیوں کو روکا گیا ہے, اندر نہیں آنے دیا. کینڈیڈیٹ ادھر کھڑے ہوئے تھے, اندر نہیں آنے دیا. جماعت اسلامی کے مینڈیٹ کو چور کیا. میئر کراچی کا غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ آتے ہی جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کے کارکنان پھر الجھ پڑے. تلخ کلامی جھگڑے میں بدلی. کئی افراد زخمی ہوئے اور متعدد کو گرفتار کر لیا گیا. پولیس اور رینجرز نے مظاہرین پر لاٹھی چارج کیا اور کارکنان کو منتشر کر کے حالات پر قابو پایا. حافظ نعیم الرحمان کا میئر کراچی کے الیکشن کا نتیجہ تسلیم نہ کرنے کا اعلان. کہا عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا. سڑکوں پہ احتجاج بھی کریں گے اور عدالت میں بھی جائیں گے. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے 2 خواتین کو بھی لاپتہ کیا. عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا. جمہوریت کے اوپر شبخون مار کے اپنی مرضی کا نتیجہ حاصل کیا ہے. یہ افسوسناک ہے, شرمناک ہے, قابل مذمت ہے. ڈاکے سے بھی انشاءاللہ نجات دلائیں گے کراچی کے لوگوں کو. 4 سال کا مسئلہ ہی نہیں ہے تو انشاءاللہ جلدی نمٹ جائے گا. مجھے افسوس یہ ہے کہ 2 خواتین کو بھی لاپتہ کیا. جماعت اسلامی کا میئر بنے گا, اس میئرشپ کو قبول نہیں کیا جائے گا. لڑائی لڑیں گے. ہم سڑکوں پہ بھی احتجاج کا حق رکھتے ہیں, عدالتوں میں بھی جائیں گے. ہم میدان چھوڑنے والے لوگ نہیں ہیں. میئرشپ تو ایک نشان منزل ہے, منزل تو ابھی ہماری دور ہے. خبر دیں گے آپ کو. نارتھ ناظم آباد میں مبینہ پولیس مقابلہ ہوا ہے. 2 ملزمان ہلاک جبکہ شہری زخمی ہو گیا ہے. پولیس اور ڈاکوؤں کی فائرنگ کے تبادلے کے دوران شہری زخمی ہوا. زخمی شہری کے بارے میں معلومات حاصل کی جا رہی ہیں. پولیس کا بتانا ہے زخمی شخص کو پاؤں میں گولی لگی ہے, تاہم حالت خطرے سے باہر ہے. ہلاک ملزمان سے اسلحہ بھی برآمد کیا گیا. ملزمان عبداللہ کالج کے قریب شہری کو لوٹ کر فرار ہو رہے تھے.
और अब बात करेंगे कराची में इंतहाई तेज बारिश तो ना हुई, लेकिन अबर छाया रहा। ठंडी हवा और रिमझिम ने मौसम खुशगवार कर दिया। घर से बाहर निकलने वाले पकौड़ों और समोसों पर हाथ साफ किए बगैर न रह सके। अमेरिका से छुट्टियों पर आए एक फैमिली ने कहा कि वहां मौसम का ये मजा नहीं है। मजीद जानते अपने नुमाइंदे चांद नवाब से। मौसम बड़ा खुशगवार हो गया है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, कहीं रिमझिम हो रही है। अच्छा मौसम हो गया है, शुक्र है। फैमिलीज आई हैं, दोस्त अपने दोस्तों के साथ आए। भला ऐसा कैसा हो सकता है कि पकवान ना खाएं? कचौरी है, समोसा है, चिकन समोसा, बीफ समोसा, वेजिटेबल रोल है। यहाँ पर खास तौर पे हरी मिर्च तैयार की जाती है मसाले वाली। वेकेशन पे हम आए हुए यूएसए से आए। इस मौसम में तो पकौड़े और इस तरह के लवाजमात होते हैं जो मजा देते हैं। अमेरिका पे जब बारिश होती है तो इस चीज को हम मिस करते हैं। बच्चे के साथ ही आए वो, मैं इसको बताता था कि वहाँ चलना बेटा, एंजॉय करेंगे। अमेरिका से क्या खा रहे हो? कचौरी। कैसा लग रहा है? अच्छी लग रही है। उधर नहीं मिलती है? उधर नहीं मिलती है। यहाँ पर एक अमेरिका से आई हुई फैमिली भी है। उनका कहना है कि अपने मुल्क में आए, बारिश हुई तो समोसे पकोड़े खा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में जब बारिश होती है तो ऐसे पकवान तैयार नहीं होते। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।